Bala kaban berdi andu iti kita era keping baca mesu injiluk tetek semendua baris senda indi tok remeh puruk pri'i wang sien biribu-ribu ratus bigumpul sampai bisisip nginjak kerja pan adep na Jesus nyanda si bungas na dek bala murid na bijaga-jaga dengan ragi inya Farisi reti na ulah pura-pura bala sien ani desukan ira petangga dengan ani-ani rahasia ira odok puan ani kayuh desabut kinde de tempat pete ira odok keping wang narangandu dengan ani de kinias kinde de keping inya de pitak tirutu ira nahap masu bubung ramin aku pidaan de kinde bala dengan aku aba teraun dengan bala sien de kena bus tibu pak mbe sien kai bikuasa mundah ani-ani de lebih biek aku ira pitanggah de kinde asih de mesti kinde teraun Tuhan adep na kena bus bikuasa maton roh inya sien ndek neraka pisaya mah aku nyenda dengan kinde teraun dengan adep na kai kah rime ereng manuk pihit de jua inya berega 2 sen pak indi ereng pihit pun kai Tuhan kambet de mene raya pingkahi buruh de baak kinde pun odok nitong na ngin sien aba teraun de jawi Tuhan kinde lebih berega masu manuk pihit aku pidaan de kinde asih-asih inya ngaku aku dejawi inya ratus anak Mesia pun ira ngaku na dejawi malaikat tampa pak asih-asih inya nayem aku dejawi bala ratus anak Mesia pun nayem na dejawi malaikat tampa asih-asih inya denyebut indi ubang sanda ngelawan anak Mesia boleh odok nampun pak asih-asih inya denyebut sanda biek ngelawan Roh Kudus kai dapat odok nampun lemah kinde odok cara de sinagog atau dejawi bala gebena atau pingulu aba susah aseng munganih kinde ira ngelaman adep atau anih de ira sinanda kinde ngin wang masa sien Roh Kudus ngajar kinde anih patut de ira sinanda indi uranginya de karo ratus nyanda de Jesus guru nancak umbu aku nedek dengan aku pisahka ami Jesus nyaut na oh dengan asih nantu aku jaji hakim kinde atau nantu pingangku kinde mbe sien ne nyanda ne bala sien kejet boh lalu bijaga mah kinde masu macam-macam awang derangka ngin pimudip Mesia kai na silamat pada anih de nampu na mana pun na ada lebih masu reginuna na lalu Jesus pidaan senda pahke witi ada indi orang nambah kaya mbeh na ceun dengah tuhut de akhir raya masu tarun tanah na bipikir doah aseng na anih de patut tundah aku hanya bari de sade tina nyimpen asel aku besien ne nyanda iti mah daerah tundah aku ira tak bari dengan ngundah de lebih bahas dengan aku ira nyimpen obo-obo pedi dengan barang aku ain lalu aku ira nyanda ndik ihang aku kai lugih kayu de pago de tinan amu dedek kudu-kudu sawa lagi aba gago
maan, nyehep, ripu rami. Pak tampak nyenda nekna. Palui, ngari iti, iha ngamu ira odok natur. Lalu, obo-obo kayuh de tinambun amu iti, asih de ira ngampu na. Jesus mangan sanda na. Mung si en mah, wang inya nyimpen reta, biguna adep na. Tinan ganti musungundah adep na, kaya rejawi tampak. Besien, Jesus nyanda dengan bala murid na. Setegal sien, aku pidaan kinde. Aba susah pasal pemudip kinde, pasal aseng kinde, pasal kayu naan dan kudip kinde, atau pasal kayu tinan deperalu tibu kinde. Pemudip lebih berguna masuk kayu naan, dengan tibu lebih lagi berguna masuk kayu tinan. Tebek saja manuk bubut. Balana kai mine atau nguhut. Anyap tempat balana nyimpen kayu naan. Pak tampak paan balana. Rega kinde lebih datuh masuk rega manuk. Asih kinde dia dapat pikambuh pimudip masuk gago mikirna. Kan kinde kai bikuasa pasal pikara icek mungiti. Ani reti kinde susah aseng dengan kayuh de beken. Tebek, mungani bunga mudip de tarun. Bala na kai kerja atau nyiin. Pak aku pidaan de kinde. Raja Solomon de kaya raya. Kai na bipikayan tumengen mung bunga sien. Tampa de mageh bala uduh de tarun. De adeh ando iti. Pak anyap ando pagi. Odok tanek de duah periuk. Kaikah lebih lagi Tuhan ira maguh kinde. Kinde mene kurang pisaya. Setegal sien, aba susah aseng mikir. Anih kayuh de ira naan dengan de sehep. Bala inya kahper de ado-ado mikir kayuh de mung sien. Amang kinde puan kinde beguna kayu sien. Si patutna geremeh dedek pemerintah tampak. Dengan semua iti ira jugon de kinde. Aba tiraen kinde de ipet. Yin amang kinde meda kinde senang dua pemerintah adep na. Jua rata de nampu kinde. Jugon duit sien dek inya de miskin. Simpen dompet duit. Dekai dapat tinan adep kinde. Dengan rata dua seruga dekai kurang. Ngin pinangku kai dapat meret gain. Bubok kai dapat pirasah na. Ngin dapih rata kinde. De ain mah aseng kinde. Tebek mah kan adep kinde mbe bisikap ira kireja. Lalu lampo kinde mbe otok tuntung. Naya mah ke bandari dengan ampun tuan na. Mari mesugawai penganten. Si dia ira nuan nyige. Wang nemendek lalu nutok nyige. Senang mah bala ulun de daput tuan na. Ngkejut wang nemendek. Mene-mene aku pidaan de kinde. Ne irang kasek pikayen tinan maan. Pingulu bala na de mija. Lalu pidaren bala sien. Barangkali ne ira mandek wang tarup ngare. Atau wang rimpes tarup ngare. Pak senang mah bala ulun de daput na si dia. Kinde ira puan iti. Kan inya dengan puramin. Puan jam wang manih pinangku ira mandek. Kai na ira nanda. Asih-asih pun meret ramin na. Kinde lagi mesti si dia. Ngin anak misia. Ira mandek wang timpuh kinde kai nganten na. Pita nyanda. Tuhan, adakah senda pakau iti dedek ami saja atau dedek semua inya? Tuhan nyaun. Asikah ulun de taat dengan pinter? Na sien mah de ira bedatuan na nyaga bala ulun de beken. Mehen nyugon kayu naan wang masa de umbeh de tenatep. Na ira senang. Wang tuan na balik naput nangundah pingkira de kira tuan na. Mene-mene aku pidaan de kinde. Na ira odok jugon kuasa. Nyaga semua rata tuan na. Pak
Kan ulun sien nyenda dengan adepna. Masih tuhai lagi tuan aku ira balik. Lalu kan nati guru nguntong ayo pan adepna kuli dari atau dayung dengan maan nyehep sampai obok. Dengan tuan ulun sien ira mendek wang andu dekai sangka na. Dengan wang masa dekai puan na. Tuan ira netek nyincang ulun sien. Lalu kudok na da tempat inya biek. Bala kuli dempuan pingkira tuan na. Pakai sanggup ngundah na. Ira odok nipet gente. Pak bala kuli dekai puan pingkira tuan na. Lalu ngundah kayu de eset. Sampai adep na mesti odok nipet. Inya sien ira kai gedente nipet. Nuju inya de embuh juga nahi. Ahi lagi de ira odok sungka. Pak nuju inya de embuh lebih ahi jugon. Lebih ahi lagi ira odok sungka. Aku mandek ira nuntung apui de tunduh tanah iti. Dengan aku menengarep apui sien beh bibadeng. Ada indi baptismo. Dapih adep aku mesti terima na. Dengan beken main gago aku. Sampai semua kayu sien beh bilaku jaji. Adakah kinde nyangka aku mandek ngeben damai di dunia iti? Beken na damai. Pak bilawan bipecah. Masuk iti seh. Mamba de ada 5 orang ira bipecah. Taruh orang ngilawan 2 orang. Atau 2 orang ngilawan taruh orang. Ama ngelawan anak dari na. Dengan ande ira ngelawan anak dayung na. Anak dayung ira ngelawan ande na. Tua dayung ira ngelawan iben dayung na. Dengan iben dayung ira ngelawan tua dayung na. Jesus pun nyenda ndegratus. Wang kinden tebek ambun nyumba. Ne kandek barat. Bisupat kinde nyanda. Andu ira ujan. Lalu andu pun mene-mene ujan. Wang kinde kinyam mahu ngumboy masuk selatan. Kinde nyanda. Andu iti peres. Lalu andu pun mene-mene peres. Palui inya dengan laba. Kinde pandai tebek tanda-tanda derengit dengan detana. Aneh rati kinde kai puan tanda de zaman iti seh. Manih kinde kai ngundah pimutus dedek adep kinde pasal aneh de mene. Kan ade inya de ira ngeben kinde bicara de mahkamah. Nah tur paguh-paguh pikara sien dengan na. Si bayuh kinde tok mahkamah. Kan kai inya sien ira ngaret kinde de jawi hakim. Lalu hakim sien ira nyerah kinde ndek polis. Dengan polis pun pi beret kinde ndek jel. Aku pidaan ndek kinde. Kinde kai luah masuk jel sien. Kan kinde kai kubo mayar semua hukum.